नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करते आपण मैंने भलरे थे आम भी बहुत भलरे अच्छु मु बर्तमान जाजपुर रोड अच्छी पलि आसली से 2-3 दिन रहीकि आसली तापर पुओटा से रहा आम हजबैंड मोर पलि आसलु ये कम टे पड़गला आम तो सब एमती एपट सेपट हबू ये रहू से रहू सेमती किसी ना से 2-4 दिन रही ये रहू कहीं ये आसार मुख्य प्रथम उद्देश्य है भाई भाई आमर रुद्राभिषेक आमको डाकी से आम आसचु काली जाइली से रुद्राभिषेक से किसी वीडियो बनईनी अल्प अल्प किसी फोटो अच्छी जदि हम मुझे सेयार करी से मंदिर रे तो माने खरा भी एत होता किसी सेमती एत बनईनी ये पाखे आमर जाजपुर रोड रे जड़े माने गोटे मंदिर अच्छी बहुत प्रत्यक्ष शिव मंदिर से आम शाशु शशुर भी मझे आमर कसुर थी थे रुद्राभिषेक आमर भी होता प्रत्यक्ष देवता यूँ पाखे आम सब भाई भौणी मिसिक जाइलु तार किसी फोटो अच्छी जब मुझे सेयार करी हाँ मुझे आसी किसी दिन रही पुणी पलैबी एटा किसी पूजा पाठ अच्छी जो आम सुदशा व्रत रोचे पणा संक्रांति आमर नवरात्र किसी पूजा पाठ रोचे से मुझे पलि आसी माने मु मझे पुणी पलैबी से बेलू आसबि एमती जावासिया करी चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा ये तो जमती मो रेगुलर पूजा पाठ करूँ पूजा पाठ कर सारापर सकाल जलखिया खिया सारापर आम जीव बर्तमान बाड़ी को टे जीव आने सेपटा हो बाड़ी चलते देखा वीडियो मु बर्तमान तो रेडी रही भौणी आसले आम मिसिक जीवु ठाकुर पाखु जीवु आठी जब किसी वीडियो पाइली मुझे सेयार करी से तो किसी मो वीडियो आउ करनी तो जहाँ ये घर बाहरी गला बेले जहाँ किसी वीडियो मुझे मुंड फाटी डाल डाल देखा मालू हाथ गोड़ उठा मौका तलू पड़े वो तो भारी भी नहीं आपने तो टाइम थी ये तो ठीक आई थी ये भी जाओ हां नहीं बड़ा है जो नहीं हां ये तो ना ना है बड़ी हो मो छोटा छोटा पास ये क्या हो रे ये क्या किधर ना ना सेटा अच्छा ए ऊपर ଅଛି मौका ए ऊपर बीटा तमे धइलो देखो मु देखि तारा ना ना जंदा अच्छी शांत चढ़ो ना
ଏଇଟା ପୁଣି ଦେଖିବୁ ନା ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ନା ପାଚିଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବ ହଁ ସେଟା ହେଇଯିବ ଉପରେ ଗୋଟେ ସେ ଉପରେ ସେମିତି ଦେଖା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଚୁଡ଼ିଟା ନାହିଁ କାଲି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଫାଟିଲେ ଓଦା ମାଟି ଫାଟିଲେ ପାଇପ୍ ଝିଅରେ ବାଜିଲା ତ ପାଇଲେ ବାଜିଲା ତଳେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଓଦା ବାଜିଲା ପାକଳ ହେଇଯାଇ ତ ଫାଟି ଯାଉଛି ମୋ ସେମିତି ନେଲେ ଦେଲେ ହଁ ଆଉ ଫୁଟି ଫୁଟିଛି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଗଛଟା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସଇଲା ଏଇଟା ଏଇଟା କିଛି କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଏଇଟା 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 ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଉପରଟା ପାଟିଆ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଆହା ଗଲା ଆହା ଜମା ପାଚିବନି ପବନ ପଶିଗଲା ପାଚିବନି ଏଇଠି ଗଛ ଉଠିଥିଲା 2-3ଟା ଗଛ ଉଠିଥିଲା ଯାହା ବଞ୍ଚିଯିବ ଏଇଟା କେତେ ଗଛ ହେବା ଲଗା ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ସେଇଟା 3 ଏଇଠି ମରିଗଲା 2ଟା ଏଇଠି 2ଟା ମରିଗଲା ଏଇଠି 2ଟା ମରିଯାଇଛି ଏଇଠି ଲଗା ହେଇଥିଲା କେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପଣସ ହେଉଛି ପଣସ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ନେବ ଡାଲମା କରିବାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତ ଆଜି କାଲି ଏଇଟା କ'ଣ କଥା ହବ ତାର ବାଗ ହବନି ଛାଡ଼ିଦେବା ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତୋଳା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପାଟି ନେଇଯିବ 2ଟା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଇଥିଲି କାହାକୁ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ବେଡ଼ସିଟ୍ ମଉସା ଆମେ ନେଇ ଯାଇଲୁ ଗଲୁ ସବୁ ହଁ ପାଣି ଆମର ସେପଟା ତୋଳିଲୁ ବା ହଁ ଖରାଳ ରୋଷେଇ ତ ଯାହା ତାଙ୍କର ପରିବାପତ୍ର ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ସେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ସେଇ କ୍ଷୀରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଆଜିର କ୍ଷୀର ବା ଏଇଟା ଆଜିର କ୍ଷୀର ସେଟା ଦହି ବାହାର କରିଛି ଖାଇବାକୁ କ୍ଷୀରଟା ଥିଲା ମୁଁ ରଖିଦେଲି ମୁଁ ଯଦି ଛେନା କହୁଥିଲି ସେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ରୋଷେଇ ତ ସରିଗଲାଣି ଆମେ ମିଶି ମାସିକି ଖାଇଦେବୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।